जय जगन्नाथ सांग मैंने जय जगन्नाथ यूट्यूब माय चैनल अजय लिजा ब्लॉग को स्वागत नमस्ते भल समस्ते मैं आशा कर प्रभु जगन्नाथ पर आप भले थे आम मैंने भले अच्छु आसतु आज नुआ ब्लॉग स्टार्ट कर वीडियो फास्ट लास्ट देखते और लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ आमर वीडियो सब जाऊँगी पारिवारिक वीडियो माने यूट्यूब परिवार संगे आम जड़ित माने कौन खाइलु पीलु बसिलु उठिलु कौन करुँ न करुँ यही सब जिन आम अपलोड करुँ देखिए बाहर देश दुनिया बुझीपारूँ कि वीडियो करूँ जहाँ सब घर सब भल मजा विषय आम वीडियो करुँ कमी मनुष्य आम चलुँ कमी कौन करुँ एप कहु हे आज हूँ विश्वकर्मा पूजा हैप्पी विश्वकर्मा सांग मैंने विश्वकर्मा पूजार कौन किए कौन कर खाइबा निहती भाव में कमेंट बक्स कमेंट करेंगे आसतु मुझे बर्तमान बेपार खर्च खाइली आज मोर संक्रांति था बिना प्याज रसुण सादा अरुआ जिनस होता आ बेपार सारिक आइली बर्तमान 2टा बाजिगला लिजा रोषे सरनी आ कौन खाइबा रेडी कर चलन जी खाइबा जहाँ तो आज अरुआ होता कहीं आज संक्रांति मुझे संक्रांति करी मो संक्रांति छाड़ी कहीं बेपार बाहर सब जा पड़ा बाहर कम धंदा भल मंद आ बाहरी पाइलिनी से लिजा संक्रांति कले आ मु संक्रांति छाड़ी देती संक्रांति छाड़े कौन घरे रही समस्त अरुआ खाऊ संक्रांति से कौन डालमा फालमा कर कौन ना मुझे जानी कि पचारनी मुझे आसिक गाड़ी अलोड कर जिनपतर आस कौन खाଇବା देखिए कौन कर कौन रोषे सरी रे कौन कौन खाया हाँ हाँ बरा छाणुछ ना बरा छाणुछ ना घरे हाँ आ कौन है शाग पेज भात बैगन छणा अरुआ भात हाँ बढ़िया खाइबा हौ से शाग भात अरुआ ना देखिए बैगन खाइबा टे कंचा बैगन खाइबी तमे बाइगण देखा मु बाइगण देछि तू खाई देखा मु कोन खाइबेनी माकी देली तमे कोन बाइगण दे मु बाइगण देली हां तमे खाई कि देखा ना बैगण मु कहले कि मु तो खा कंचा कोन खाती तमे को माकी देलो बाइगण छणा बाइगण तमे माकिले बाइगण दे बढ़िया खाइबाटा तो हेइ के ओडा बाल्टी पानी आनबे गोटा बाल्टी आन खाली पीबा पूरी भी कोन सुते छै माने पछपटे फ्रिज आगे रे रोसई कौन करिया मत रोषे बास घर ना यही दुकान घर दुकान बंद शाग पेज मैंने खाइबा पिला मैंने आज कौन सकाल से स्कूल जाते विश्वकर्मा पूजा आ स्कूल तो पूजा पूजा ना खाइबे ये कौन कौन खाली शाग बैगण हो कौन ये डालमा हाँ डालमा है कौन अरुआ भात डालमा बैगण शाग लिजा बड़ा बड़ा आस खाइबा आस सांग खाइबा लिजा कहते खाली बैगण शाग भात डालमा भी नुह माने मिक्स घांट तरकारी साधार बिना प्याज रसुण घांट तरकारी कर कहूनी जे कौन है ना पिला मैंने सब अच्छा झील कौन जाए फिस्ट करा खुद स्टाफ थे सब जाए फिस्ट करा आस खाइबा आज कहार कौन कर निहती भाव कमेंट करेंगे सांग मैंने आम जाचु आपण मैंने आम वीडियो देखिए कि लाइक कमेंट करेंगे तथा आम कहूँ जो मैंने वीडियो देखुं लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और निहती भाव में आमको कमेंट मध्यम जनइबे कार कौन खाइबा है आज खाइबा कथा आम आस खाई पी जीव देखो सब किसी आइटम होती लिजा कर देखो ये हूँ अरुआ भात ये हूँ कौन कहल बंधाकोबी बुट डाली आलू भंडा आलू पड़ी घाट मिक्स तरकारी गोटे ये बैगण सेका ये सजना शाग अरुआ भात पेज दिखाई लगा उठा आस देखिए कौन
ଖାଇବା କଥା ଆସନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କହିଲୁ ତ ଖାଲି କିଛି ନାହିଁ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିବେ କିଏ କ'ଣ ଖାଇଛନ୍ତି ଆମ ଖାଇବାଟା କେମିତି ହେଇଛି ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ। ଭୋକ ତ ହେଲାଣି ପ୍ରବଳ ଖାଇଦେବା ସହଳ ସହଳ ନାଇଁ କି ତ ଗଞ୍ଜି କ'ଣ ହାଁ ହଁ ଆଶା ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବା ତ ମୁଁ ତ କହୁଛି ଦେଖ କେତେ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ଆମର ଖାଇଥିଲୁ ହେଉଛି ମିକ୍ସଚର ତରକାରୀ ଦେଖ ମିକ୍ସଚର ତରକାରୀ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଇଏ ତ ବାଇଗଣ ଛେକା ଆପଣମାନେ କେବେ ଖାଇ ନଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ବାଇଗଣ ମାନେ ପକୋଡ଼ା ହେଇଛି ଏ ଶାଗ ଲେମ୍ବୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବେ ଗାଁରେ ବିଲାତି ପଡ଼ିଥାଏ ଡେରି ହେଇଗଲା ଆପଣ ଖାଇବା ତ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବାଇଗଣଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବାଇଗଣଟା ଆଜି ଗୋଟେ ଶାଗ ଆଡ଼େ ଦୁଇଟା ବାଜେ ଆମେ ଦୋକାନରେ ଆଇଲି ଭୋକ ପ୍ରଚୁର ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ କରି ଆଇଲେନି ଗୋଟେ କରି ଆଇଲାଣି କଥା ସେଇଟା ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଦେବି ଆଜି ହେଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର 75ତମ କ'ଣ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ 75 ବର୍ଷ ଗଛ ବି ଲାଗୁଛି 75 ଲକ୍ଷ ଗଛ ଲାଗୁଛି ହେଲା ଆଜି ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ସାର୍ ମାନେ ସବୁ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଯାଇକି ସବୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ସକାଳ 6ଟା ଯାଇକି ଦିନ 1ଟାରେ ଖାଇ ପିଇକି ଖାଇବା ପିଇବା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା କରିକି ଜାଣିଛି ଅମିତ ଆଜି 6ଟା ନା 7ଟା କହିଲା 2ଟା କାଟିଦେଲେ ଆଉ ଦେବି ଅମିତି କ'ଣ ଖାଉଛୁ ହଁ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ଆଉ ନା ଆଜି ଅରୁଆ ପୁରା ଆଜି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସଂକ୍ରାନ୍ତି କି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ହଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ କାହାର ମୋଦିର ଜନ୍ମଦିନ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ହେଲା ଆରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ତ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆସିବେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆସିବେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯିବେ ତା ଜନ୍ମଦିନ ତା ଘରୁ ଆଣିକି ଦେଇଦେବୁ ତ ତା ଜମି ବାଡ଼ି ବିକିକି ଦେଇଦେବ ତା ଜନ୍ମଦିନରେ ଦେଇଦେବ ଆଉ ତା ଆଉ ସେଇଆ ପା ଆରେ ଆମର ଏଇ ଦେଶ ଇଏ ଜନସାଧାରଣ ପଇସା ଯିଏ 5 ବର୍ଷ ରହିବ କିଏ 5 ବର୍ଷ ଯିବ କିଏ କ'ଣ କରିବ ଆଉ ତା ଜନ୍ମ ଘର ମାଟି ଦେବା ତା ଘରୁ ଆଣିକି ଦେଇଦେବୁ ତ ହଁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖାଉଛି କ'ଣ ସେଇ ବା ହକ କଥା କହିଲେ କେହି ଶୁଣିବେନି ସବୁ ଚାମଚା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଥିଲା ଦେଲୁ କହୁଛି ଆଗ ଯୋଡ଼ା ଦେ ଖାଇସାରି ଦେବୁ ଜରି ଉପରେ ଉଠେଇ ଦେଇ ଉଠେଇ ଆଉ କହିଲେ ଘର ବାଟୁଛି ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ସିଏ ତା ଜନ୍ମଦିନ ହେଲେ ତା ଘରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଳିବୁ ଘର ବାଣ୍ଟିବ କ'ଣ ତା ଘରୁ ଆଣିକି ଦେଉଛି ନା ତା ଗୋପା ସମ୍ପତ୍ତି ବିକି ଦେଉଛି ଖାଇଲେ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଇଦେ ଏଠି ବିଲେଇ ମାନେ ବିସ୍କୁଟ ଖାଉଛନ୍ତି ହେଲା ଏଠି ବଡ଼ ବିଲେଇ ଭାତ ଖାଉଛି ସେଠି ଛୁଆ ବିଲେଇ ବିସ୍କୁଟ ଖାଉଛି
ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଗାଜର ନୁହଁ କଖାରୁ ଫଳ ଦୋକାନ ନୁହଁ ଅର୍ଜୁନ କଖାରୁ ଫଳ ଦୋକାନରେ ଟିକେ ଟିକେ ଭଣ୍ଡା ହଁ ମୁଁ ବାକି ଡବଲ ଭଣ୍ଡା ତ ତା ଭିତରେ ସବୁ ନାଲି ପଡ଼ିଆଇଲେ ପିଙ୍କି ପିଙ୍କି ଚାମୁକୁଳିଆ ଫାଳେ ପକେଇଛି ଫାଳେ ଦଉଛି ସନ୍ତୁଳା କରି ମିଠା ମିଠା ଆଡେ ବିକା ହଉଛି ଗୋଟା କିଲୋ ନା ଗୋଟା କିଲୋ କିଲୋ ଯୋଉରା ହାର୍ଡ ହାର୍ଡ ଖାଇ ଭଲ ଲାଗିବ ଆ ନତରା ଗୁଡାଟା ନତରାର ବାନ୍ତି ଲାଗିବ ଟାଣୁଆ ଟାଣୁଆ ତ କାକୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା କାଟ ତମେ ବାଛିକି ଆଣିବ ନା ଏଟେ ଯୋଉରା ପାଚିକି ଫାଟି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆଜି ଆଡଉଛି ସେ ଲୋକମାନେ ଦେଇଦେବେ କାଲି କଣ ପିଜୁଳି କିଣିକି ଆଣିଥିଲୁ ସେ ବାପା କାଲି ଗୋଟେ ନେଇଯାଉଛି ବୋଲି ନେଇ ନା ବାପା